Man gasngi kumju trekam ngala pendap ITI ngala tray lapalat arsnem nrai haba poi sepakut jong bnai ndam ru basa kajing im kanang remdor man ngam yu i kalawai ka baba Let piladab ajanda bi bisa dia balik di keslai gumne jayu ngala tray stoman gasngi ru tamba katulap jonga kaduna be asmo du mense menang kio kane kamte te boleh persyang panin nak Germany kumno lada pidon ka degree mechanical engineering ne ka diploma na ITI la ne na Don Bosco but arsnam ka work experience pila aban apply ka Germany ka dai ka way na kiri ka balong paunam baha ka automobile industry kidang wadi gini ki breu ki ba tray hakini ki kaliret la ne ka truck but kidang wadru ki breu ki ba nang ban airong kali ning kong gandon ka technical interview ha kten parang lada pishajet pin yo ko offer kin sa ipor yo pipat ba pin kra ka German language A1 but A2 level kan chimpor kan ba sa banai nong papat sa tang ka visa ba pila literature Germany te kum ilet hagne lada pidon ya ka sab training mechanic wado jengkerman